Cipulat Section 40 and Tasik Tamanjaya. And we're gathering because we want the government to meet women's needs. We want a government free of corruption, so there's more resources for all of us. We want the government to address violence against women. You know, you go to the police tells you domestic violence, balik dalam rumah. We want the government to address all women's needs, and we want men to join us as well. So please join us this Sunday, 2 p.m. I have leaflets. Kami daripada gabungan Persatuan Wanita atau NGO Wanita seluruh Malaysia akan mengadakan satu perarakan pada 18 Mac nanti pukul petang yang berkumpul di Balai Astakah Petaling Jaya, juga tempat berkumpul di Masjid Section 14 Petaling Jaya dan Tasik Section 10. Perarakan ini adalah untuk gerakan wanita dan juga memanggil untuk kerajaan yang bersih, bebas daripada rasuah, misalnya juga hentikan kekerasan antara wanita. Inilah Bentar enjoying this di belakang kita melihat. Jika ingin dapatkan maklumat lanjut dan menunjukkan sokongan anda, silakan datang pada hari-hari nanti bersama ramai dengan wanita, lelaki juga kedua-duanya. Dan